वज़ीर मवासलात की तवज्जो अवाम में गहरी तशवीश का बायस बनने वाली। आप तशरीफ़ रखें, मैं ऑर्डर ऑफ द डे कॉल कर चुकी हूँ। आप तशरीफ़ रखें प्लीज़। वज़ीर बराए मवासलात की तवज्जो अवाम में गहरी तशवीश का बायस बनने वाली फ़ौरी अवामी अहमियत के मामले की जानिब दिलाएंगे, जो मोटरवेज़ और कौमी शाहराहों के सर्विस एरियाज़ पर दुकानदारों की जानिब से खाने पीने की अशिया की इंतहाई ज़्यादा कीमतें वसूल करने से मुताल्लिक़ है। Okay, Mr. Abdul Aleem Khan, Minister for Communication, make a brief statement. जी, मेरी बहन ने फाजिल मेंबर ने जो पॉइंट रेज़ किया है, मेरे ख्याल में इसके अंदर थोड़ी बहुत तो हकीकत है कि वहाँ पे जो कीमतें हैं वो नॉर्मल जो प्राइसेस हैं उससे ज़्यादा है, लेकिन जो हमारा इसके अंदर हमारे इख्तियारात हैं NHA के या मोटरवे के, वो उसमें हम उनकी जाके प्राइस चेकिंग नहीं कर सकते। वो इख्तियार जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास, जो प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी है उनके पास, जो सूबाई हुकूमतें हैं उनके पास है। लेकिन हमने इसके बावजूद वहाँ पे जो हमारे जितने ऑपरेटर्स हैं उनके ज़रिए इसके ऊपर फ़ाइन करवाए हैं। फ़ाइन करवाने के लिए भी हमें लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं उसका सहारा लेना पड़ता है और उसके बाद हम जाके उनसे कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी बहन ने सवाल किया है, ये इसमें मेरे ख्याल में जी गुंजाइश है। मैं इसको इंश्योर करूँगा कि इंशाल्लाह इसके अंदर जो बेहतरी का आ सके वो इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर लाएंगे। प्राइसेस जो हैं वो उसी कीमत पे वहाँ पे मिलनी चाहिए जो उसके अलावा है, और उसके साथ साथ उनकी क्वालिटी भी जो है उसको भी इंश्योर करना चाहिए। और ये आपका जो कंसर्न है ये बिल्कुल जेन्युइन है, इंशाल्लाह हम इस पर काम करेंगे। मैम आसिया नाज तैनोली साहिबा। वज़ीर साहब ने ये तो इंश्योर करवा दिया कि वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल दिया जाएगा। मैं अलीम भाई से ये पूछना चाहूँगी, अलीम भाई, कि वहाँ पे जो भी एक हादसा हुआ है मोटरवे पे खाने पीने की अशिया से मुताल्लिक़, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या है, मैं ये पूछना चाहूँगी कि वहाँ पे अगर नाक़िस अशिया का ये हाल है कि वहाँ पे अगर कोई चीज़ ली जाती है और उसकी निगरानी नहीं होती, ये तो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात होगी। और इसके साथ साथ वहाँ पे एक्सपायरी डेट के हवाले से भी ये निगरानी बहुत ज़रूरी है। तो कौन लोग हैं जो वहाँ पे निगरानी कर रहे हैं? अगर ये मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन के पास है तो NHA का क्या इख्तियार है कि वहाँ पे वो निगरानी करवा सके? और साथ में जो है सूबाई हुकूमतों से रब्ता करके भी इसको चेक करवा दिया जा सकता है। थैंक यू। मिनिस्टर साहब। मेरी बहन ने जो कंसर्न शो किया है वो बिल्कुल जेन्युइन है, और मैंने जिस तरह पहले कहा कि इसमें अगर कोई चीज़ें एक्सपायर्ड है वहाँ पे तो उसके ऊपर भी होना चाहिए। लेकिन ये लोकल मजिस्ट्रेट जो है हमारे सूबाई हुकूमतों के, ये इसके ज़िम्मेदार हैं। लेकिन मैं इसको इंश्योर करूँगा, ये वाकई एक चीज़ ऐसी है जो कि अभी मेरी बहन ने जिसको रेज़ किया तो ये मेरे भी कंसर्न में आई है। मैं बिल्कुल एडमिट करता हूँ कि अभी तक मैंने इसके ऊपर खुद पर्सनली तौर पे चेक नहीं करवाया था, लेकिन इंशाल्लाह इसके बाद मैं इसको पर्सनली तौर पे भी चेक कराऊंगा। मैम ज़हरा वदूद फातिमी, आस्क वन क्वेश्चन। शुक्रिया साहबा। अलीम साहब से मेरा सवाल ये था कि जैसे कि मेरी बहन ने कहा है कि वहाँ पे अशिया जो है मोटरवे वगैरह पे जब आप जाते हैं तो महंगी है। बात सिर्फ महंगी की नहीं है, बल्कि उसकी क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। और अक्सर और बेशतर लोग जो है वहाँ बड़ी अगर तो जो कॉफ़ी शॉप्स वगैरह हैं वहाँ से भी जो चीज़ें लेते हैं तो उससे बीमार ज़रूर पड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई, मुझे लगता है ऐसा कि उनके पास सही किस्म के स्टोरेज का इंतज़ाम नहीं है। क्योंकि अगर आप छोटी मोटी चीज़ें भी लेके जाएं तो उनको ढूंढनी पड़ती है कि कहाँ से निकाली जाए। तो इसके लिए अगर हमारी जो FDA है इनको भी मेरे को नज़र खसानी करनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अगर आप खुले में खाने पीने की अशिया रखेंगे और उसके स्टोरेज का हिसाब नहीं रखेंगे तो नेचुरली लोग बीमार पड़ेंगे। तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? जी मैंने पहले अपने बहन के जवाब में कहा था कि ये जो पावर्स हैं वहाँ पे लोकल मजिस्ट्रेट्स के पास है, और वो लोकल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो उसको इंश्योर करते हैं उसकी क्वालिटी पर। लेकिन मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वहाँ पे जो क्वालिटी है शायद वो अगर वो उस स्टैंडर्ड की नहीं है तो हमें इसके ऊपर देखना चाहिए, और इंशाल्लाह ताला मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ
ابھی تک یہ چیز کے اوپر میں پرسنلی انوالو نہیں تھا، لیکن اب اس کے بعد پرسنلی انوالو ہوں گا، اپنے طور پہ بھی چیک کرواؤں گا کہ آیا وہاں پہ کوئی چیزیں ایسی جو کہ ایکسپائرڈ ہوں یا کہ کوالٹی اس کی ویسی نہ ہو جو کہ ہونی چاہیے، وہ آئندہ سے انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ نہیں ہوں گی. اور اگر جو پرائسز میری بہن نے کہا تھا اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ انشور کروائیں گے کہ وہ پرائسز جو ہیں وہ وہی ہوں. موٹر وے کے اوپر اب کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ بہت اچھی کوالٹی کی چیزیں بھی اویلیبل ہیں، اور جو برانڈڈ ہماری کافی شاپس ہیں یا کوئی اور شاپس ہیں وہ وہاں پہ پہنچ گئی ہوئی ہیں، اور وہ وہاں پہ کافی ان کا رش ہوتا ہے. عام طور پہ یہ ایکسپائرڈ چیزوں کی شکایت وہاں سے ملتی ہے جہاں پہ آپ کی جو سیل ہے وہ اتنی نہ ہو رہی ہو کہ وہاں پہ چیزیں ایک دفعہ لا کے رکھی گئی ہیں اور اس کے بعد وہ چیزیں وہاں بکتی نہ ہوں. لیکن اب موٹر ویز کے اوپر ایسی کوئی پوزیشن نہیں ہے، تو میں انشاءاللہ اس کو انشور کرواؤں گا کہ آپ نے جس بات کا آپ نے نشاندہی کی ہے انشاءاللہ اس پہ حکومت جو ہے عمل درآمد کرائے. Mr. Ebrar Ahmed, only one question, please. بتایا ہے، لیکن میں یہ اس میں ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اگر یہ جو آپ صوبوں کے ساتھ کرتے ہیں یا ضلع انتظامیہ کے ساتھ، تو اس میں کافی غفلت ہو جاتی ہے. اگر آپ اپنی منسٹری کے تحت کوئی اے سی لیول کے بندے رکھ کے انہیں اسپیشل وہاں ڈیوٹی لگائی جائے اور وہ موٹر وے پہ ہی کام کریں، نمبر ایک. نمبر دوسری بات یہ ہے کہ موٹر وے کے ساتھ ساتھ جو جی ٹی روڈ ہے، جی ٹی روڈ کی حالت بالکل ہی ایک ایسی ہے کہ آپ اگر گزریں تو آپ پشاور کی طرف سے آئیں، آپ ٹیکسلا آئیں، 26 نمبر چنگی پہ آئیں، چوڑ سے گزریں، اس طرح آگے آپ رواد جائیں، تو مختلف جگہ پہ پیچ جو ہیں وہ انکمپلیٹ ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سروس ایریا بنا ہوا ہے، سروس روڈ جو بنی ہوئی ہے، اس کی حالت تو بالکل ہی خراب ہے. تو میں منسٹر صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ این ایچ اے کے چیئرمین صاحب کو کہیں ایک کمیٹی بنا دیں اور اس کمیٹی کے ذریعے ہم انہیں وہ وزٹ کرا دیتے ہیں تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں وہ کر دیں تاکہ اس میں پھر لوگوں کو سہولیات میسر ہو سکیں. Thank you. جی مائک آن کریں. محترم بھائی نے جس کی نشاندہی کی ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے. وہاں پہ میرے خیال میں ہمیں صرف جو صوبائی حکومتیں ہیں یا لوکل گورنمنٹ کی حکومتیں ہیں اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنا میکانزم بنانا چاہیے، اور اس میں اگر ابھی تک محکمے نے کوئی ایسا میکانزم نہیں بنایا تو ہماری کوتاہی ہے اس میں. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ میکانزم میں بنواؤں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے ہاؤس کو انشاءاللہ اس کا بتائیں گے کہ یہ میکانزم بن گیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو جی ٹی روڈ کی کوالٹی کی بات کی ہے، تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کے اس کو وہ وزٹ بھی کر لیتے ہیں جہاں کی آپ نے نشاندہی کی ہے. لیکن اس کے اوپر پروجیکٹ آ رہا ہے، میں اگر کوئی کوسچن آئے گا تو اس میں اس کی ڈیٹیلز بھی بتا دوں. تھینک یو.